एससी मोर्चानि कासकुनि बारजा याचाकमा यागुलो अबनो पहिला बीजेपी प्रदेश हाबानगो फाये आदंग्रकनो लगियति ककलामो आचुखा एससी मोर्चा कासकु बापी दास ककलामो आचुगुई फाइनै बुसकांगो बदलनो तैबो बाहायके करा ख्लाइमाननो बाहायके लुकुरगनि थानि हास्ते हापांनि जुदा जुदा हामक्राइरक सजाक शेपसाप सगैरि माननो आबरनति ककलाम सालाइखा एससी मोर्चानि कासकु बापी दास साइखना रखा हाकतनि मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी तै मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानि जुदा जुदा लोको हामक्राइरक सजाक सामंबुतां रकनि शेपसाप एससी कैटेगरिनि जत बर रकनि नक नग सगैरनानि नाहार मंबाय तिनिनि अककलाम सालाइमुंनि पान्दा संतजाका हनै आबोबाय बाक्सा फाइनान्सियाल तैबो बदलनो करा खलायै तिसनानि कक बसाका एससी मोर्चानि कासको बापी दास বিভিন্ন মোর্চা নতুন করে সভাপতির নাম ঘোষণা করেছেন। সে মোতাবেক আমাকে তফসিলি জাতি মোর্চার রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পালন করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা আজকে যে তফসিলি জাতি মোর্চা পূর্বতন যে কমিটি রয়েছে সারা রাজ্যের বিভিন্ন স্তর থেকে এবং জেলা স্তর থেকে কমিটির সবাইকে নিয়ে আজকে পরিচয় পর্ব আমরা গঠন করেছি। পরিচয় পর্বের মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী দিন আমরা সময়তভাবে কীভাবে তফসিলি জাতি গোষ্ঠীর উন্নয়ন করতে পারি, সেই উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের দলকেও আমরা তফসিলি জাতি মোর্চার মাধ্যমে কীভাবে সহযোগিতা করতে পারি সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আগামী দিন আমরা শুধু সরকারের যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা তফসিলি জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করব, পাশাপাশি সাংগঠনিকভাবেও যাতে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিকে শক্তিশালী করার জন্য তফসিলি জাতি মোর্চা একটা ভূমিকা নিতে পারি, তার জন্য আজকে সবাই মিলে আমরা আলোচনায় বসেছি। गोथार केर मोताइनो रोगसावै हास्तेनि तै हायगनि जत लोकरगनो खुलुमा तै हामजागमा याफारो बिसिबुरुमनो गोथार केर मोताइ हहम ददमखि रायदा खाजाक तंबारगनो तै दुलै ख्लाइसखि तंगो हास्तेनि हामक्राय कामिनि हामक्राय लोगो हामक्रायनि बागै गोथार केर हहम ददमके ख्लाइजगो बिसिब्रुमनो गोथार केर मोताइनो रोगसावै जतनि नक नुखंगो तंथक तंथुन हामारि फाइथुन जत बखाक हामक्राय हास्तेनि ओंथुन जों टीटीएडीसी डीआईओ